Good evening. Good evening, sir. Yeah, I think only you have joined. We'll wait for 5 more minutes and see how many are joining, then we can start. Okay, sir. Yeah.
Okay, should we start? My voice Yes, sir. is audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we'll be taking up this paper, Computational Physics, MPH 1014. Uh, if you look at e-Gyan course, then you will find these materials. But then in there are few links which you can refer. One of them is this course in NPTEL that you can refer for Unit 8 and Unit 1 to 7. Uh, that is a textbook, numerical methods with applications. Other than that, any numerical methods book uh, will work uh, for you. For example, Shastri as, or Jain, Iyengar Jain, or Kapra. Any book will do. So what we will be discussing basically uh, starting with let me error analysis and then numerical methods for roots of polynomial, numerical interpretation and interpolation, extrapolation, regression, numerical integration. Okay, and also that is another block uh, where you will numerical differentiation, ordinary differential equation, linear algebra, and introduction to stochastic methods. Uh, so we will be understanding. So once you learn these methods, you can easily kind of uh, do any kind of programming. Because to understand the programming, you need to understand the mathematics behind the method. Okay, then only you can kind of understand what exactly is happening. Uh, so let us first look at the very basic, which is error analysis. So let me ask you this question. What do you mean by error? You must have read many a time about error. Okay. So can anybody tell what do you mean by error? Can someone tell me what do you mean by error? Deviation from actual value. Okay. Anything else? ଆଉ କଣ କିଏ କହିବ? Just କୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ନାଇଁ? So basically, deviation from actual true value, right? Deviation of what? Deviation of what? Observed value. Observed value from actual or true value. That is basically your error, isn't it?
Now, when you do any kind of measurement or experiment, there are actually two types of error associated with that measurement. For any measurement, for any measurement, my screen is visible to all of you, right? Yes, sir. Okay, okay, good. Measurement. We have two types of error. One is called accuracy, the term accuracy. And the other one is called precision. ଏ ଦିଟା word ଶୁଣିଛ ତ? Accuracy and precision. Yes, sir. Yeah. Let me write down a statement. So what did I write? It is better to be roughly right than precisely wrong. Than precisely wrong. So this roughly and precisely, these are the words which are kind of indicating what kind of error I am talking about. Okay. So first, let us try to understand what do we mean by accuracy and what do we mean by precision. Giving an example of that, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଦେଖାଏ ରାଇଫଲ ସୁଟିଂ or ପିଷ୍ଟଲ ସୁଟିଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଏଇ Yes, sir. କାଇଣ୍ଡ ଖେଳ ଗୁଡା or for Yes, that sir. matter archery ଯୋଉମାନେ ଧର ଯୋଉ ଆର୍ଚେରୀ ବି ଖେଳନ୍ତି ଆଁ, କଣ ଥାଏ ତାଙ୍କର let me draw it ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଥାଏ ନାଇଁ କି so if you hit in the inner circle you will get 10 if you hit the next circle you will get 9 if you hit the next circle you will get 8 if you hit the next circle you will get 7 so and so forth isn't it so each player will basically shoot let's say 10 times each player will shoot 10 times let me suppose let me write down each player 10 times okay now if a player hits the first one here second one here third one here fourth one here fifth one here sixth one here seventh one here eighth one here ninth one here and 10th one here okay he should have hit this cross mark right but instead of hitting the cross mark he has fired bullets and hit these points now another person this is one case another person what he does so there is plus this one this one this one and this one okay so what he does he hits the first one here second one here third one here fourth one here fifth one here sixth one here seventh one here eighth one here ninth here and 10th here okay he could not hit anywhere close to the plus
Let us now talk about the two terms accuracy versus precision. This is case 1, this is case 2. Okay? তাহলে কেস 1 রে আমি যদি লক্ষ্য করিবা ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଚାରିଟା शॉट से 10 पाइছে नेक्स्ट दिटा से 9 पाइছে तापर दिटा 8 पाइছে तापर दिटा 7 पाइছে ताले यदि स्कोर काउंट करिबा सो 4 into 10 2 into 9 2 into 8 and 2 into 7 केते होची एटा मिसेले केते होची एति होची ना केते कम बेसी होची के जने कैलकुलेट करिवो Yes, sir. 88 होची. 88 होची ओके नाउ आकु यदि हम हिसाब करिया सेमती दिस इज 10 दिस इज 9 दिस इज 8 दिस इज 7 ताले यार कोन है केस 2 रे गोटे दिटा तीनटा चारटा पांचटा छटा छटा पाइछि से 8 6 into 8 आउ पाइछि कोन नहीं छटा न सातटा सॉरी एटी गोटे अछि ना 1 2 3 4 5 6 7 7 into 8 आउ 3 into 7 ना नहीं ताले केते हला 77. 77 ता माने ऊपर केसटा कोन है मोर एक्यूरेट नहीं सेति पई तो से 88 पाइछि आउ ये 77 पाइछि दिस गाय इज लेस एक्यूरेट ठीक तो एति कथा बुझी होची Yes, sir. बट हमें जदि फास्ट केस को देखिबा से सिना पांचटा बा चारिटा को 10 पाइगला 10 पॉइंट्स पाइगला किंतु से कंप्लीटली स्कैटर्ड माने 10 भी पाइछि 9 भी पाइछि 8 भी पाइछि 7 भी पाइछि नॉट प्रेडिक्टेबल राइट केतेबेले कोठी हिट करिवो किसी श्योरिटी नाही व्हेयर सेकंड केस रे देखिला बेलकू ऑलमोस्ट लागुछि से लोकोटा एई गोटे पर्टिकुलर रीजन रे ही हिट करछि ना नहीं आ जदि एई पर्टिकुलर रीजन टा एठी न होई कि एठी हेतांदा ताले होय से जीती हेतांदा ठीक तो तेणु एई जो फायर हैला बुलेट गुड़ा यार डिस्ट्रीब्यूशन टा एक्चुअली रिप्रेजेंट्स प्रिसिजन माने मु थरे फायर कली सेकंड टाइम फायर कली थर्ड टाइम फायर कली एमती 10 टाइम्स फायर करूची मु रफली सेम जगह को हिट करूची आई एम माने रिप्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन माने हम जदि ताको डिस्ट्रीब्यूट करिया पय डिस्ट्रीब्यूशन आकार देखिया पय चाहिबा ताने एटा गोटे कोन कोन गोटे गॉसियन शेप रे आसो एई गोटे माने एई पॉइंट रे हम एक्चुअली चाहूछु किंतु सेटा एठी भी पारे एठी भी पारे एठी भी पारे एठी भी पारे एई भले डिस्ट्रीब्यूट हेकी रहउछि आइडियल केस रे कोन हो आइडियल केस रे हमें कोन चाहिबो आइडियल केस रे माने एई भले पूरा हेकी रहइबो सो दैट गोटे पॉइंट रे ही हिट करबो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ values we get in an observation
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ବେଶୀ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କେସରେ କଣ, ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଠୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। So this part is basically your accuracy. This part is basically your accuracy. Whereas this distribution is basically your precision. Distribution টা যেতে কম হব তার মানে highly precise. Distribution টা যেতে কম হব তার মানে তুমি সেম স্পট কু সেম রেজল্ট কু বারম্বার পাউথিব, তাহলে সেটা হাইলি প্রিসাইজ। কিন্তু যদি ট্রু ভ্যালু টু কেতে দূରରେ ଅଛି, that is basically called accuracy. ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Accuracy and precision. Now these errors are basically, if we try to kind of categorize, we cannot really categorize, but if we try to say how exactly these errors are coming, so then there are mainly two types of sources. One is random error, another is systematic error. Random error mane kon? Well, that is beyond our control. Beyond our control. But systematic error, ଗୋଟେ instrument ରେ କିଛି problem ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ measurement ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ example ଦେବି, ଆମେ ଯୋଉ weight machine use କରୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ନିଜର weight check କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଓଜନ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ୟୁଜ କରୁ, ସେ ମେସିନ୍ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଅଫସେଟ୍ ହେଇକି ଥିବ, ମାନେ କେହି ଲୋକ ଛିଡା ନ ହେଲେ ବି ସେ 5 କେଜି ଦେଖଉଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଓଜନ 60 କେଜି ସେ 65 କେଜି ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଓଜନ 80 କେଜି ସେ 85 କେଜି ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଓଜନ 25 କେଜି ତାହେଲେ 30 କେଜି ଦେଖେଇବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଏରର ଟେ ଆସୁଛି ବିକଜ ଅଫ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ୟୁଜ କରିଥିବେ, ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର, ହଁ, ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମରେ ଆମେ ମେଜର କଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସୁଥିବ। ସପୋଜ 99.5, 99.8, 99.6 ଏଇଭଳିଆ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସିବ। So these are random, the source is random. So random error is more related to precision. Random error is more related to precision. Less random error implies higher precision. Less random error implies higher precision. Whereas systematic error is related to accuracy. Less systematic error implies higher accuracy. Less
systematic error implies higher accuracy. बुझिगला? Is this part clear? Yes, sir. Okay. A systematic error ର कारण କଣ? Why we are getting this random error ର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମାନେ during measurement the source is not known, source ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ, but systematic error, why should there be systematic error? Okay, why systematic error? କଣ ପାଇଁ ଆସିବ? One could be biased human observation. Biased human biased human observation. Second could be uncalibrated equipment. Uncalibrated equipment or misalignment in experiment. Misalignment in experiment. Third could be change in laboratory environment. Change in laboratory environment. Fourth could be simplification of analysis. Okay. So what do you mean by biased human behavior? Suppose ଗୋଟେ ଲୋକଟେ squint eye ଅଛି, ଟେରା ଅଛି, ସେ observation ନେଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ wrong direction ରେ ନଉଥାଇପାରେ, right? Unless ସେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିନି, ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ଭୁଲ reading ନଉଥାଇପାରେ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଠିକ reading ଟା ନେଇପାରୁନି। So that is biased. Uncalibrated equipment or misaligned, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଓଜନ measurement କରୁଛେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଥିରେ ଜିରୋ କିଛି ନ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବି 5 କେଜି ଦେଖଉଛି, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଅପସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଥର୍ଡ ୱାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଓଡିଶାରେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ପୁରୀରେ ରହିକି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କି ଦେଓମାଳିର ପାହାଡ ଉପରେ ରହିକି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କି ଶିମିଳିପାଳର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସବୁ ତ ଓଡିଶା ଭିତରେ, but then it will depend on place, depend on environment. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି, ସପୋଜ ସମସ୍ତେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି, acceleration due to gravity, କେତେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? 9.8 meter per second square, right? Am I audible? ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? Yes, sir.
ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଜି ର ଭ୍ୟାଲୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ସେଟା ଜି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଧର ଯୋଉ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଜର କରୁଛି ତାହେଲେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ବି ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲସେ ମେଜର କଲେ ଯେତେ କେୟାରଫୁଲି କଲେ ବି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଏଫେକ୍ଟିଂ ଓକେ and last one is simplification of analysis ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କଲା ବେଳେ କାଲକୁଲେସନ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ହାୟର ଅର୍ଡର ଟର୍ମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ପକେଇବି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ହାୟର ଅର୍ଡର ଟର୍ମସ୍ ଏଇ କଥାଟା তুমি ବହୁତ ସମୟରେ ପଢିଥିବ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ହାୟର ଅର୍ଡର ଟର୍ମସ୍ ନାଇଁ କି ବହୁତ ଡେରିଭେସନରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହାୟର ଅର୍ଡର ଟର୍ମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କର ସେଇଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେ କିଛି ଏରର ଦେଖେଇବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଟା ତ ଆମେ ନଉନୁ but these are systematic errors known errors and if we can detect them early we can possibly control their values and we can get possibly more accurate result because systematic error is related to accuracy precision is something which is beyond our control we have to do as many more number of measurements to get a highly precise value ସେଇଥିପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ରିଡିଂ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ ଏଟଲିଷ୍ଟ 10 ଥର 20 ଥର ମେଜର କରିବ ତାକୁ 20 ଥର ମେଜର କଲେ କଣ ହବ ର୍ୟାଣ୍ଡମ ଏରର ଟା କମିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପ୍ରିସାଇଜ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲା ତ Yes, sir. Okay. Next, I will go to the mathematical part of explaining these errors. कौन सेटा? Suppose, imagine करो ଆମେ ଗୋଟେ measurement କରୁଛୁ length measurement. Let's say ମୁଁ ଗୋଟେ length measurement କରୁଛି. Length measurement. Okay? ଗୋଟେ ଥର measure କଲି value ପାଇଲି x1. Second ଥର କଲା ବେଳକୁ x2. Same ଗୋଟେ same rod ର let's say same ଗୋଟେ rod ନେଇଛି same rod ର measurement କରୁଛି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିତି ଆସିଲା ମାନେ ସପୋଜ 10ଟା ପିଲା ନେଇଛି 10 ଜଣ ମେଜର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କଲା ବେଳକୁ x1 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କଲା ବେଳକୁ x2 ଥାର୍ଡ ଟାଇମ କଲା ବେଳକୁ x3 fourth time x4 ଏଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା x1 could be equal to x4 also I don't know 5 ରେ x5 6 x6 7 x7 8 x8 9 x9 10 x10 ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ରିଡିଂ ଆସିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବି କେମିତି କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅରିଜିନାଲ ରିଡିଂ କେମିତି ଜାଣିବି କଣ କରିବା ସପୋଜ ତମେ ମେଜର କଲା ବେଳକୁ ସେମ ଜିନିଷଟାକୁ ମେଜର କଲ 10 ଥର 10 ଥର 10ଟା ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମେଜର କଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ କହିବି mean ବାହାର କରିବା average ନେଇଯିବ exactly mean ବାହାର କରିବ so that will be written as x bar or x average is equal to summation over I xi by n ଯେତେ ଥର measurement ହେଇଥିବ I is equal to 1 to n mean value ବାହାର କରିବ ତାର average value ବାହାର କରିବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା what is the error then କାରଣ ଏଇ x average value ଟା ହୁଏତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି value x average ସହିତ ସମାନ ନ ବି ହେଇପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ନେଇଛି x1 x2 x3 up to x10 it is possible that x average is not equal to x1 x average is not equal to x2 and x average is not equal to x10 but
मु जो नंबर टा कहूची सेटा x एवरेज तो जदि मोर कोनोसी गोटे वैल्यू सहित मैच होनी ता माने किछि एरर अछि सो व्हाट इज दैट एरर मु से एरर टा केमति कहबी नाउ x1 just a second, x1 minus x average that will be basically equal to delta x1 that is the error in measurement of x1. Similarly, x2 minus x average will be equal to delta x2. x3 minus x average will be equal to delta x3. Okay. Now, if we go similarly, x10 minus x average will be equal to delta x10. Now, what I will do, I will define delta x average. This will be equal to delta x1 modulus plus delta x2 modulus so and so forth up to delta x10 modulus divided by 10. Or what should I write? Summation over I equal to 1 to n delta xi average, modulus divided by n. This is basically my delta x average. So whenever I represent my length L, represent length L, that will be equal to x average plus or minus delta x average. এই ভଳିଆ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ବା ଯଦି ନର୍ମାଲ ଟର୍ମସ୍ ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖେ so x plus or minus delta x ବୁଝି ହେଲା is it clear Yes, sir. okay so this kind of mentioning the average error this is called absolute error okay but if I express delta x by x this is called relative error and delta x by x into 100 is basically called percentage error. Okay. Absolute error माने कौन हमें measurement कला वालों को जेमती बाहर कौन से delta x average delta x1 plus delta x2 plus up to delta xn divided by n. That is basically my absolute error. Relative error delta x by x is called relative error. Percentage error relative error into 100 is percentage error. All right. Now, suppose I have two quantities. Okay. I have two quantities. Quantity A and quantity B. Quantity A को measurement कला बेलू तार जो result टा पाइली तो सेटा कौन लिखिबी A plus or minus delta A माने गोटे value पाइली plus or minus तार गोटे error part थी सेमती B measurement कला बेलू B plus or minus delta B okay वर्तमान मते कुआ गला what is the value of quantity A and quantity B together केते हबो ताले मते क्वेश्चन टा पचरा गला मु मेजर करछि A रो वैल्यू केते A plus or minus delta A
b ର value केते b plus or minus delta b मते बर्तमान पचरा गला क्वांटिटी a और क्वांटिटी b ऑल टुगेदर केते हबो तार वैल्यू केते हबो व्हाट इज द आंसर के कहबो एनी क्विक गेस A value of A is nearly नो नो मु कहू छी जे a और b मिसे के केते हबो a and b टुगेदर तले केते हबो plus B minus del A plus del B plus or minus. So the quantity, let's say C will be equal to A plus B plus or minus delta A plus delta B. Okay. So error data misses. Yes. What will happen if I take the difference? If I take difference. गोटेरु आ गोटेकु B minus A है जो हैं delta B minus delta A. ना there exactly is it is different. Suppose I am writing D, that will be equal to A minus B plus or minus delta A plus delta B. एठी माइनस हबो नाही मार्क दिस नो माइनस ओके हमको एठी बुझिया पे पड़िबो काहे की माइनस हबोनी डेल्टा एटा कोन डेल्टा एटा होची अनसर्टेनिटी इन नोइंग ए ए रो गोटे एवरेज वैल्यू होची तारो माने जदि ताको मु एक्सप्रेस करबी एई भलिया माने एटा होची ए वैल्यूटा आउ एई जो स्प्रेडटा होची डेल्टा एटा ना नहीं ठीक सेमतिका जदि मु बी नउची তাহলে বি এটা বি ভ্যালু হলে তার স্প্রেডটা হচ্ছে ডেল্টা কিন্তু যেତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇନସ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନସର୍ଟେନିଟି ଦିଟା ମିଶିଯିବ କାହିଁକି ନା ମତେ ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେତିକି ଜଣା ପଡୁନି ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରଖିଛି ୟାର ଏଣିକି 5 ଏଣିକି 5 ଅଛି ସେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆଣିଲି ସେଇଟା ସପୋଜ ସେକେଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ସିଏ ଏଠି ରହିବ କି ଏଠି ରହିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ ଥିବ ତାର ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ଥିବ ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ସ୍ପ୍ରେଡଟା ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସ୍ପ୍ରେଡଟା ମିଶିଯିବ ଡିଫରେନ୍ସ ନେଲେ ବି ସ୍ପ୍ରେଡଟା ମିଶିଯିବ ହେଲା ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏଡିସନ ହଉ ବା ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉ ଏରର ୱିଲ ଅଲୱେଜ ଗେଟ୍ ଏଡେଡ ହେଲା ଏଡିସନ ହଉ or subtraction error will always get error will always be added ବୁଝିହେଲା what will happen when we have a multiplication or division suppose ମୁଁ ଗୋଟେ quantity ଲେଖିଲି a plus or minus delta a ଆଉ ଗୋଟେ quantity ଲେଖିଲି b plus or minus delta b sorry delta b ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା quantity କୁ multiply କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି m କେତେ value ହବ ତାହେଲେ ତାର କେମିତି ଜାଣିବି error ଟା କେତେ ହବ value ଟା ମୁଁ କହିଦେବି a into b but error କେତେ ତାହେଲେ what will be the error
Yes, anyone? ଏଠି ତାହେଲେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ a into b ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଏରର ଟା କେମିତି ଲେଖିବି ଏରର ଟା କଣ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ଡେଲ୍ଟା a into ଡେଲ୍ଟା b କରିବି ଡେଲ୍ଟା a into ଡେଲ୍ଟା b ମାନେ ଡେଲ୍ଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡେଲ୍ଟା b ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଟା ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଯିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ତାହେଲେ ଏରର ଛୋଟ ହେଇଯାଏ answer is no so how to find the error then so there I have to use relative error or even percentage error so delta m by m will be equal to delta a by a plus delta b by b. Okay? Clear? Yes, sir. Similarly, if suppose I am dividing another quantity dividing hmm, n is equal to a by b. There also delta n by n relative error will be equal to delta a by a not minus again plus delta b by b. Multiplication how ki division how relative error will always get added or even percentage error. Percentage error ଟା କିଛି ଆଉ ଅଧିକା ନୁହଁ. So delta m by m into 100 will be equal to delta a by a into 100 plus delta b by b into 100. So percentage error in m percentage error in m is equal to percentage error in a plus percentage error in b. Okay. Similarly, percentage error in n is equal to percentage error in a again plus percentage error in b. ମନେ ରହିବ ଏତିକି କଥା all of you are following it Yes, sir. all right so at this point I will take a break maybe we'll start after 10 minutes okay ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ any doubt ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଲେଖିଦେଲେ ପାଇଁ ହଁ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି percentage error ମାଇନସ ହବନି ଡିଭିଜନ ହେଲେ ବି ମାଇନସ ହବନି ହେଲା ଯେମିତି ପରସେଣ୍ଟ absolute error ପ୍ଲସ୍ ହଉ କି ମାଇନସ ହଉ ଏରର ଟା ସବୁବେଳେ ମିଶିଯିବ addition ହଉ କି subtraction ହଉ error will always be added error will not be subtracted error will always be added similarly multiplication ହଉ କି division ହଉ percentage error ଟା ସବୁବେଳେ add ହବ percentage error କେତେବେଳେ ବି ମାଇନସ ହବ ନାହିଁ ହେଲା okay I'll take a break and when I come back I'll start with the error propagation rule
Okay, should we start? Yes, sir. So how exactly, if we have a formula, suppose I'll take an example. Let's say what is it? Let me start with a new one. Okay. Suppose we all know for a simple pendulum, for a simple pendulum, the time period T is equal to 2 pi L by G root over length of pendulum is equal to L and acceleration due to gravity is equal to G. Suppose I want to calculate the value of G. I want to calculate the value of G from this formula. So then what I will do? T square from here. T square will be equal to 4 pi square L by G, or G is equal to 4 pi square L divided by T square. Isn't it? Now L is a quantity which I am measuring. L and T are measured, isn't it? L and T are measured. Now suppose L has an error. L has an error delta L. So I should be writing L plus or minus delta L. Similarly, T has an error. Time period ରେ ଗୋଟେ error ଅଛି. Let's say delta T. So I would be writing T plus or minus delta T. I am interested in knowing the value of delta G. G ରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ G plus or minus delta G ବୋଲି ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଏଇ delta G ର value ଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ସେଟା ମୁଁ interested. So finding the value of delta G from this formula, G is equal to 4 pi square L upon T square, is basically a case of error propagation. ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? Error propagation. ଜାଣିହେଲା error propagation ମାନେ କଣ? ବୁଝିହଉଛି ତ? Yes, sir. Now let me write down the general formula. If Z is equal to A to the power P, B to the power Q, C to the power minus R, let's say, then delta Z by Z into 100, which is percentage error.
is equal to P times delta A by A into 100 plus Q times delta B by B into 100. That is minus R ଅଛି, but still it will be plus. That is minus R ଥିଲେ ବି ଏଠି plus R ହେବ. Plus R delta C by C into 100. This is the error propagation formula. Okay. Now using this, what I will be writing? Delta G by G into 100 is equal to ये जो formula थिला ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା 4 pi square ଗୋଟେ ଅଛି 4 pi square is a constant. It is a constant. So ତାକୁ ତ measure କରାଯାଉନି ନା ତେଣୁ it will not introduce any error. Only error we will be getting is L upon T square. So that's why delta G by G into 100 will be equal to 1 times delta L by L into 100 plus 2 times delta T by T into 100. Or delta, sorry, percentage error in G is equal to percentage error in L plus 2 times percentage error in T time period. ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? Is this part clear? Yes, sir. So let me summarize. We Yes, tried sir. to understand what is an error. We also talked about accuracy, precision, how to get higher accuracy, how to get higher precision, what are the sources of this kind of errors. Then the formula for absolute error, relative error, percentage error. What happens when we have algebra of quantities like plus, minus, multiplication, division, what happens to the errors? And the general error propagation formula to calculate errors in a given formula. ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ formula based ଦିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ measured quantity ର ଯଦି ତମେ error ଜାଣିଛ ତାହେଲେ final quantity ର error ତମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ. Okay. With this, I think I will move over to the next section. If you have any question, you can ask. Otherwise, I'll move over to roots of polynomials. ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଏରର ଆନାଲିସିସ୍ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖେଇଦେବେ ସାର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଆମେ ଏରର କଥା କହିଲୁ ତ ଆଗ ଯୋଉ ଏରର କଣ ଏରର ଦି ପ୍ରକାର accuracy and precision. Accuracy କଣ deviation from true value, precision distribution of measured values is basically signifies precision. ତାପରେ ସରି ପ୍ରିସିସନ ର ସୋର୍ସ ହଉଛି random error, accuracy ର source ହଉଛି systematic error. Systematic error କେମିତି ଆସେ, we listed down the points. Then how exactly we calculate error, ଗୋଟେ error କୁ ଆମେ କେମିତି calculate କରୁଛୁ. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ 10ଟା ମେଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଏରର ବାହାର କରିବୁ. ତେଣୁ କଣ କରିବୁ, ଆଗ ତାର average ବାହାର କରିବୁ ଏବଂ average ବା mean value ଯୋଉଟା mean value ରୁ each value କେତେ deviate କରୁଛି, so that will represent its error value. And
if we take absolute mean of the absolute value of errors, mean of the absolute value of errors, जोटा मु define कली जे delta x average is equal to summation over I delta x I modulus divided by n, I running from 1 to n. So this is basically your error in a measurement of one single quantity. Now, जदि आम पाखे ये दीटा क्वांटिटी अच्छी आम ऐड करुचे बा सब्सट्रैक्ट करुचे ताहले भी error will always get added. Addition हो बा सब्सट्रैक्शन हो error टा सब बेले मिसी जो ठीक सेमती का जदि आम मल्टीप्लिकेशन करुचे किंबा डिविजन करुचे ताहले परसेंटेज एरर गुडा मिसी जो परसेंटेज एरर गुडा मिसी जो सब्सट्रैक्शन एरर केतेबेले सब्सट्रैक्ट हुए केवल एति मन रखबे जदि दीटा क्वांटिटी रो एडिशन किबा सब्सट्रैक्शन होची मिश्रण बा फेडाण होची ताहले एरर टा ऐड हे जिवो आ जदि मल्टीप्लिकेशन बा डिवीजन होची ताहले परसेंटेज एरर टा एब्सोल्यूट एरर में परसेंटेज एरर टा ऐड हे जिवो परसेंटेज एरर के माइनस हुए एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जदि गोटे फार्मूला दिया हेची से फार्मूला रे दि तीनटा क्वांटिटी ए भलिया माने रहिचंती कोटार स्क्वायर कोटार क्यूब ए भलिया फॉर्म रे रहिचंती ताहले नेट एरर टा हमें केमती बाहर करबे परसेंटेज एरर रे बाहर दैट फार्मूला वी हैव written down here delta z by z into 100 which is the percentage error in z is equal to p times जो पावर टा थिबो सेटा मल्टीप्लाई हे जिवो फ्रंट रे p times delta a by a into 100 q times q times delta b by b into 100 and r times minus r थिले भी एठी प्लस r हबो एठी माइनस r थिले भी एठी माइनस अछि माइनस थिले भी एठी कोन हबो प्लस हबो एठी प्लस हबो प्लस r delta c by c into 100 तो एठी जो फार्मूला हमें लिखी थिले गोटे एग्जांपल रे g is equal to 4 pi square l upon t square 4 pi square टा गोटे कांस्टेंट ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଏରର କିଛି ବାହାର କରିପାରିବାନି ସେ ତ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ରହିବ ଯାହାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଏରର ବାହାରିବ ମେଜରମେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଏଲ ଆଉ ଟି ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ନବା ତାମାନେ ଏଲ ଟି ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ଟୁ ତ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ କଣ ହବ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 और परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड है क्लियर ଆଜ୍ଞା Yes, sir. So next we will move over to roots of equation, polynomial equation. Roots of polynomial. So polynomial means let's say p of x will be equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x4 ये बढ़िया चले आमे गोटे सिंपल फॉर्म रे नबा हला सिंपलेस्ट फॉर्म नबा f of x is equal to a plus bx अब दिया है कौन f of x is equal to 0 तो इक्वेशन टा एटा इक्वेशन दिया है एटा होची पॉलिनोमियल टा हैं एटा होची इक्वेशन टा f of x is equal to 0 ताले x रो वैल्यू केते एथरो x रो वैल्यू केते बाहरिबो यदि f of x टा ax plus b and f of x is equal to 0 ताले x रो वैल्यू केते Minus a by b. minus a by b. So this is equal to minus a by b. Simple. Now next दिया गला ax square
plus bx plus c equal to 0. What is the value of x? minus Minus b plus minus b square minus by 2. okay. Minus b plus or minus b square minus 4ac root over by 2a. ଏତିକି ଏଇଆ ତ? Yes, sir. Good. What about ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0? ଏଟା କେତେ? Suppose ମୁଁ ଗୋଟେ example ନେଇକି କହୁଛି 2x cube plus 3x square, okay, minus 5x. Hmm? यार सॉल्यूशन केते ହେବ ଟିକେ ବାହାର କରି ମତେ କହିଲୁ 2x cube plus 3x square, okay, minus 5x minus 18 equal to 0. କେତେ ହେବ solution? All of you try. Take 5 minutes and tell me what will be the answer. Sir 2 ହବ ଗୋଟେ 2 ଆଉ ଦିଟା ରୂପା How did okay, at least one of them will be 2, right? yes sir. Okay, so how do you find that out? Trial and error method ରେ direct put କରିଦେଲି Trial and error, right? 0 But ଏଠି 1 ଯଦି yes ମାନେ ଯଦି 0 1 2 suppose ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇଯିବି ମୁଁ କହିବି 7x cube plus 125x square minus 210x plus 961 is equal to 0. यार କେମିତି ବାହାର କରିବ? Yes. କଣ ହେଲା କିଏ ବାହାର କରିପାରିବ? 0 1 2 3 4 ଏ ଭିତରେ ଆସୁନି ଠିକ ତ? yes sir. So see ଆମେ क्विक गेस ନେଇକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ 0 1 2 ଏଇଭଳିଆ ନଉଛୁ ଯଦି 1.3 ହେଇଥାନ୍ତା
ताले हमें केबे जानि पार न थांतु राइट सपोज Yes, गोटे sir. जण गोटे वैल्यू 1.3 हबो तटा भी हमें जानि परिबो हम कारण हमें 0 नेचु 1 नेचु होनी 2 नेचु हेने हमें होते 3 अडकु पळेबो कि -2 अडकु पळेबो वी डोंट नो वर्तमान जदि आउ टिके कॉम्प्लिकेटेड हबो सपोज ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0 abcd e रो वैल्यू को जे कोनोसी नंबर नहीं पारे नाउ हाउ टू फाइंड आउट ठीक अछि जदि मो पाखरे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अछि ताले दीटा सॉल्यूशन बाहरी पर जदि x to the power 4 अछि ताले चारटा सॉल्यूशन बाहरी दैट आई अंडरस्टैंड बट एटलीस्ट गोटे तो आंसर जणा पड़िया दरकार मते जने ए घोड़ा गोटे इक्वेशन टा देला कहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x गोटे आंसर तो मु कोइ परिया दरकार ना एक्चुअली गोटे जानिले बाकी सब गुडा बाहर कर देयो जे गोटे वैल्यू जणा पड़िबो ताले ग्रेजुअली आरो गुडा वैल्यू गुडा भी बाहर कर देयो मु कहबी सेटा केमिति ओके सो हियर we have to use some numerical techniques to find out the answer so the general case is f of x is equal to 0 where f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube এই ভଳିଆ ହେଇକି all right यार सॉल्यूशन हमें केमिति पाइबा so one of the method is called bisection method one of the method is bisection method now bisection method रे कोन is the name says bisection अधा कटा bisection let me explain first जदि हमें if we try to plot this function f of x is equal to 0 I mean f of x is equal to 0 এই जो f of x टा को अछि याकू सॉल्व करिके x रो वैल्यू पाइबार अछि किंतु f of x टा को जदि खाली हमें प्लॉट करिवा f of x is equal to 0 ता माने सब let us call this to be f of x ताने मते एई पर्टिकुलर वैल्यू जोठी x इक्वल टू 0 होउची एई पॉइंट ता बाहर करिबार अछि ना नहीं ठीक तो यदि मु f of x टा को प्लॉट कली आ f of x is equal to 0 ता माने ए ग्राफ ता जोठी x एक्सिस को क्रॉस करथिबो से कथा मु लिखुची द पॉइंट at which f of x meets x axis that is the point I have to find out isn't it बुझी होची ना बुझी होनी Yes, sir. बुझेला. okay now ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ randomly ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ନେବି randomly ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ନେବି x is equal to a और x is equal to b suppose first case रे मोर a टा होची एठी b टा होची एठी ताले f of x टा f of a टा पॉजिटिव f of b टा भी पॉजिटिव ना नहीं यदि मोर एटा a हुए एटा b हुए ताले f of a टा भी पॉजिटिव f of b टा भी पॉजिटिव ताले a plus b by 2 माने मिड पॉइंट टा भी पॉजिटिव हबो तमे ताने एई केस टा हमर यूजफुल नुए कारण ता भितरे f of x is equal to 0 हबार पॉसिबिलिटी नाही ठीक सेमति का जदि f of a टा नेगेटिव f of नेगेटिव then also it is useless because तांको मझिरे हमर f of x is equal to 0 हबो नाही
So for f of a into f of b is equal to is greater than 0 is greater than 0, then useless condition. ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ୟୁଜଫୁଲ ତାহଲେ କଣ କରିବି ଏ ଆଉ b ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି but if f of a is greater than 0 f of b is less than 0 ତାହେଲେ f of a into f of b is କଣ ହବ less than 0 ଯଦି f of a into f of b less than 0 ହଉଛି ତା ମାନେ f of a is greater than 0 and f of b is less than 0 or f of a is less than 0 and f of b is greater than 0 এইଭଳିଆ କେସ୍ ଆସିବ then we can find out another point c which is equal to a plus b by 2 a plus b by 2 ତାପରେ କଣ କରିବି ମୁଁ ପୁଣି ବାହାର କରିବି what is fc ଯଦି fc ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଯଦି fc ପଜିଟିଭ ହେଲା ସରି ଯଦି fc ପଜିଟିଭ ହେଲା এটা ପଜିଟିଭ fc ଟା ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ a ଆଉ c ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ but f of b is negative ତାହେଲେ c ଆଉ b ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ next point ବାହାର କରିବାର ଅଛି let us try to take an example to understand this bisection method okay ଆମେ ଏଇ example ଟା ନବା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବା 2x cube plus 3x square 2x cube plus 3x square minus 5x minus 18 is equal to 0 এইটা নেইছিলে তো তাহলে f of x টা কেতে এটি 2x cube plus 3x square minus 5x minus 18 suppose ମୁଁ ନେଲି a is equal to 0 and b is equal to 5 ମୁଁ କହିଲି a ଟା 0 b ଟା 5 a 0 ରୁ 5 ଭିତରେ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବି what is f of 0 f of 0 କେତେ minus 18 f of 5 କେତେ କି ଜଣେ ବାହାର କରିବ f of 5 କେତେ ହଉଛି f of 5 will be equal to 2 into 5 cube plus 3 into 5 square minus 5 into 5 minus 8 ବାହାରୁଛି କାହାର anybody calculating 288. 282 Yes, sir. 282. 282 ତାହେଲେ କଣ ହେଲା f of 0 ଟା ନେଗେଟିଭ f of 5 ଟା ପଜିଟିଭ ତା ମାନେ x ଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିପାରିବି 0 ଆଉ 5 ମଝିରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ 0 ଆଉ 5 ମଝିରେ ଅଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଯାକ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ x ଟା ତା ମଝିରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ
ठीक अच्छे যদি দুইটা যাক নেগেটিভ বা দুইটা যাক পজিটিভ বাহারলা তাহলে সেই দুইটা ভ্যালু মঝিরে x ইকুয়াল টু 0 f of x is equal to 0 হব না মতে ସବୁବେଳେ ଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଯୋଉ ଏ ବି ଦିଟା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ହଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଗେଟିଭ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ କିଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ 1 ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିଫାଇନ କରିବି ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦଉଛି x1 is equal to 0 plus 5 by 2 which is 2.5 f of x1 କେତେ f of x1 କିଏ ବାହାର କରିବ ଟିକେ 2 times 2.5 ର cube plus 3 times 2.5 ର square minus 5 into 2.5 minus 18 କେତେ ହଉଛି এই କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଗୁଡା ହାତରେ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଗୁଡା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଆମେ ଆଗ ମେଥଡ ଟା କେମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର so that we can tell the computer how to what to do ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ମତେ ଟିକେ ବାହାର କରିକି କହିବ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିକି ବାହାରିଲା କାହାର yes anyone so this will be 19.5 you can check 19.5 f of 2.5 will be equal to 19.5 ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଇଟା କଣ f of 2.5 এটা ହେଲା ପଜିଟିଭ f of 0 ନେଗେଟିଭ f of 5 ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ f ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ଭିତରେ ରହିବନି ରହିବ କାହା ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ତା ମାନେ x ଟା କାହା ଭିତରେ ରହିବ 0 ଆଉ 2.5 ଭିତରେ ବୁଝି ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲି x ଟା 0 ଆଉ 5 ଭିତରେ ରହିବ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ପରେ 0 ଆଉ 2.5 ଭିତରେ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି x2 is equal to 0 plus 2.5 by 2 ମାନେ ମିଶେଇକି ଅଧା କରିବି ବାଇସେକ୍ସନ this will be what is f of 1.25 f of 1.25 କେତେ ହବ ତାହେଲେ ସେଟା
2 times 1.25 ro cube plus 3 times 1.25 ro square minus 5 into 1.25 minus 18 minus 18 এইটা ভ্যালু কেতে হবে টিকে বাহার করো সমস্ত all of you have calculator or mobile, right? You can use that. So you should be getting minus 15.65 minus 15.65 তাহলে এটি যদি বর্তমানে আমি দেখিবা কোন হলে f of 0 negative f of 1.25 negative f of 2.5 positive f of 5 positive তাহলে কাহা কাহা 1.25 2.5 ভিতরে পাইব না তাহলে 1.25 আর 2.5 মঝিরে ইয়ে রহিব বর্তমান ওকে নেক্সট স্টেপ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା 1 point ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ x3 is equal to 1.25 plus 2.5 by 2 so that is how much 3.75 by 2 which is basically equal to କେତେ 1.7 କେତେ ହଉଛି 1 point sorry 1.8 ହଁ କେତେ 75 ହଁ 1.85 875 87 ତେଣୁ ଆମେ 1.875 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ହେଲା you will see ଯେ 1.875 ରେ ବାହାର କଲେ it will come out to be negative it will come out to be negative ହେଲା ତମେ you can check it ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ x4 କୁ ଯିବା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ 2.5 ଟା ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ 1.875 plus 2.5 by 2 ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା you can see ଇଏ ପୁଣି ଆସିବ 1.9 କେତେ କେତେ ହଉଛି ଏଟା just let me calculate 1.875 plus 2.5 divided by 2 that will be equal to sorry that will be equal to 2 পয়েন্ট আসছে না 0.1875 okay if you find out fx4 fx4 will be positive fx4 will be positive you will get a number but it will be positive it will not be negative তাহলে নেক্সট x5 ভ্যালুটা কেতে হবে x5 ভ্যালুটা কেতে হবে তাহলে 1.875 plus 2.1875 divided by 2 না নাই কেতে হଉଛି সেটা 1.875 plus 2.1875 divided by 2 so that will be equal to 2.03 তুমি দেখুছ ধীরে ধীরে 0 ଆଉ 5 ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି 2 ରେ
2.03 next step ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଟା 2 ହେଇଯାଇଥିବ without any guess କିଛି guess କରିନି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଟା ନମ୍ବର ନେଲି ବଡ ନମ୍ବର ନେଇପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ but it will come down to the given value ବୁଝି ହେଉଛି এই calculation ଗୁଡା ଆମେ ହାତରେ କଲା ବେଳକୁ difficult ଅଛି but if you do it in a computer ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ define କରିଦବା f of x ଆଉ x ର value ଦେଇଦବା computer ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ f of x ବାହାର କରିଦବ ନା so this kind of method is called bisection method ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା କଣ 2x cube plus 3x square minus 5x minus 18 is equal to 0 ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ x is equal to 2 is a solution ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି x minus 2 into x minus 2 into ax square plus bx plus c equal to 0 এইଭଳିଆ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବି ତ all of you are getting it Yes, sir. তাহলে x minus 2 টা যদি 0 ହେଲା ତାହେଲେ x equal to 2 ବାକି ପାର୍ଟ ଟା 0 ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଦିଟା ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଯିବି ଠିକ ତ so this is how actually for a polynomial equation we can find out all the solutions using this method and a computer of course for all these decimal calculations we can simply find out all the roots of the equation ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା bisection method କଣ okay if you have any question until this point you can ask otherwise I'll stop it here and next class I'll be talking about Newton-Raphson and other methods if you have any question you can ask नहीं किसी क्वेश्चन नहीं okay if no questions still କହିବି ସେ ଯୋଉ material ଦିଆ ହେଇଛି ସେ material ଟିକେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର next class ରେ ବି ତମେ ପଚାରି ପାରିବ if you have any questions you can ask me okay but we will be discussing about more about other numerical methods in the next class so I'll stop it here thank you all for your attention Thank you, sir. Thank you, sir.